शांति आज आम गोटे सुंदर आइटम तैयारी करबा फूलकोबी नाड़ आलू सोरिष देकी तरकारी तरकारी नुह जुक जुकिया तरकारी करू राई हाँ समस्ते आपको फोपाड़ी दियंती किंतु एथिरे बहुत विटामिन अच्छी से बहुत फाइबर से आम आपको सफल करचु जे आम गोटे सुंदर आइटम तैयारी करी दीदी अच्छा आमती एक आइटम तैयारी करबा जहाँकि आपण मैंने केबे शुणी नथिबे देखि नथिबे खाई नथिबे और टेस्ट मध्य कर नथिबे आमे फूलकोबी नाड़ आलू सोरिष देकी तरकारी तरकारी नुह जुक जुकिया तरकारी करू राई हाँ समस्ते आपको फोपाड़ी दियंती किंतु एथिरे बहुत विटामिन अच्छी से बहुत फाइबर से आम आपको सफल करचु वेस्ट को बेस्ट करचु समस्ते ये अच्छु पलासपुर एवं डीआरसी स्टोर चार्ज आमर जिराल मिनी भौणी आठी आमर सबू सेवाधारी भाई माने आहरी अनेक थिले किंतु से सब डिपार्टमेंट काम सारिकी पलैले रेस्ट करुचंती एबे आमे वेस्ट को बेस्ट करिया पई करूचु प्रथम पड़ो सोरिष सोरिषटा को टिके पंच फुटन पड़ो प्रथम भाई आपनकर बहुत तरबरिया दीदी से सुजी है नथि कल ओल्ले दिल वीर माने विजय भाई ओल्ले दिले लास्ट तेल गरम हो सारी देखी पारे पंच फुटन बर्तमान पकाउं दीदी आमर पंच फुटन पड़ सारा पर देन कंचा मरीच पड़ो जोड़ा कंचा लंका कहते के समय दीदी एमती गरम गरम हम 2 ରୁ 3 मिनट पर्यंत आपको रेड है पर्यंत करिया पड़ो এইটা হচ্ছে আমার রিয়েল ক্যারেক্টার দিদি এটা কোন ফুলকোবি নাড় দিদি দূরରୁ না কি মটর ভলিয়া দেখা যাচ্ছে গ্রিন মটর ভলিয়া দেখা যাচ্ছে এই ভুল রে মধ্যে এটা গ্রিন মটর বলি কইবনি এটা হচ্ছে কোবি নাড় দিদি এসব কিଏ কাটিଛନ୍ତି কিଏ କହିପାରିବେ ଦିଦି ଆମର ଏଠି ଯେତିକି ସବୁ ମାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ମାତା ମାନେ ହିଁ କୋବି ନାଡ଼କୁ ମଟର ଭଳିଆ କାଟିଛନ୍ତି ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି এইটা হচ্ছে আমার স্টোর রুম দেখিপারে এই স্টোর রুমে বহুত প্রকার পনিপরিবা আছে এইটা আছে গোটে বিনিসি এইটা হচ্ছে আমার পত্রকোবি ফুলকোবি অমৃতভণ্ডা सारू माय फेवरेट गाजर फूलकोबी आज 500 भाई भौणी ब्रह्मभोजन प्रस्तुत होची काली 5000 भाई भौणी मैंने आसबे स्टोर रूम ये गोटे किचन रूम माने स्टोर रूम प्लस किचन रूम रो कॉम्बो देखो ये माता माने बाइगण को केमती रखी देखो ताजा करी रखी तार এটা কোন কঞ্চা লঙ্কা না সরি করমঙ্কা মাতা মানে কোন করমঙ্গারে কোন করা যাଉଛି করমঙ্গারে খটা করা যাଉଛି করমঙ্গারে খটা করা যাଉଛି খটা করা যাଉଛି ভুবনেশ্বর লোক বেশি খটা খাইବାକୁ পছন্ଦ କରନ୍ତି মানে করমঙ্গা খଟା हां ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ତ ନର୍ମାଲ जो ଟମାଟୋ ଆଣି ତମେ ଖାଆନ୍ତି ତ ମୂଳା ওরা ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ମୂଳା ବୋଇତାଳୁ କଞ୍ଚା କୋନ୍ତିଟା କରମଙ୍ଗା କରମଙ୍ଗା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଦିଦି କଣ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇନା କଣ ये केते समय माने ये तो गोटे नाड़ ना एबे तो आरंभ हैला भाई एबे आरंभ हैला एगो टाइम लागियो 45 मिनिट हां 45 मिनिट पर तापर समस्त टेस्ट करिवे टाइम लागियो आरो टेस्ट केमती आसियो माने मोटर माने जणा पडियो माने नाड़ हम एटा गोटे ये होची राई
ସୋରିଷ ଦିଆ ହେଇକିରି ଏଇଟା ରାଇ କରାଯିବ। ଯିଏ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଏଇଟା କୋବି ନାଡ଼। କାଲି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଲି ଶାଗ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ବି ମୂଳା ଶାଗ, ସେ ବି ମୂଳା ଶାଗ ହେଇଥିଲା। କି ଗୋଟେ ଶାଗ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ହଁ ଜଳୁ ଟିକେ କାଠ ବାହାର କରିଦେବା, ଏଇଟାରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ନା। ଏ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପଳାଶପୁର ଆଶ୍ରମର ମୀନାକ୍ଷୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ମହାବୀର ଆତ୍ମା ଭାଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଅଥକ ସେବାଧାରୀ, ବୟସକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି। ଏଇ ଯେ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର। ଆମର ନାଡ଼ ତରକାରୀରେ ନାଡ଼ ଭଜା, ସରି ନାଡ଼ ତରକାରୀ ନା ନାଡ଼ ଭଜା ଦିଦି? ନାଡ଼ ତରକାରୀରେ ନାଡ଼ ଭଜାରେ ଆମର ଦିଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପକେଇବେ। ଦିଦି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା କେବେଠୁ କରିଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି? କେତେ ଥର କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଥରେ ପଳାଶପୁରରେ ବ୍ରହ୍ମାଭୋଜନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ କୋବି ତରକାରୀ କରିଥିଲୁ। ଆମେ କିଏ ନ ଜାଣି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ବାଢ଼ିବୁନି ଏଇଟା, ଆମେ ବାଢ଼ିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ମାଗିଲେ, ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ନ ମାଗିକି ଏଇଟା ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ମାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲେ, ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଆକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। କେହି ବି ଜାଣିନଥିବେ। ହଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଏ ନାଡ଼ଟା ଆମେ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି। ବେସିକାଲି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ନାଡ଼ଟା ଦିଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ନୁହେଁ, ସହରରେ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବେଶୀ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ନାହିଁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏମିତି ଖାଇବା। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଆସେ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଏ ଫୁଲକୋବି, ସେତେବେଳେ ଫୁଲକୋବି ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି, ନାଡ଼ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନାଡ଼ ସହିତ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଥିରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା, କୋବି ନାଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ସୋରିଷ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ଏମିତି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାତାଜୀ? କେଉଁଠୁ? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦିଦି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୁଟଣ ପକେଇଲେ କୁହନ୍ତୁ? ସୋରିଷ ବଟା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଦିଦିଙ୍କର ହାତ ରୋଷେଇରେ ତିଆରି ଏଇ ନାଡ଼ ଭଜା କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେ, ଆମର ଖାଇବା ଦେଖିକି ସେମାନେ କହିବେ। ଆମର କୋବି ନାଡ଼ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଅଛି। ଆମର ଦିଦି ବି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିଦି ଆପଣ ତ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଟେଷ୍ଟ ରାଗ ଲୁଣି କେମିତି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସର୍ଭେ କରାହେବ। ଆମର ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ଖାଇବା ଡାଇନିଂ, ସେଠି ସବୁ ବନାଉଛି। ସେଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇବି ସେଇଟା।